হে গাইস, সব ভালো তো? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি ত্রিদীপ, তোমরা হচ্ছে ট্রাভেল উইথ ত্রিদীপ। তো আমার কাজের চাপের জন্য অনেক দিন আমার চ্যানেলে কোনো ভিডিও আমি আপলোড করতে পারিনি। আজকে আমি সিঙ্গুর মেলায় যাচ্ছি, তার ভিডিওটাই আমি আমার চ্যানেলে শেয়ার করব। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো আর এনজয় করো। चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना काहे हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बारात है ना सवेरे दिन रात न पाए चैना सुन लेना तुम्हें चाह कर भी न चाहे करे जो मन मानी है मन न माने मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तो आई ना अब तो अरे आस पास आ रही बारात करना इनकार बार बार देना साथ अब तो अरे आस पास आ रही बारात करना इनकार बार बार देना साथ जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात ओए 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 चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना काहे हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बारात है ना सवेरे दिन रात न पाए चैना सुन लेना तुम्हें चाह कर भी न चाहे करे जो मन माने मन न माने मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना
পারফরমেন্সটা ছিল ওটা এখনো মনে রয়ে গেছে সবসময়। একই মাঠ, একই জায়গা, সব কিছু এক, সব কিছু এক, আমরাও এক, তোমরাও এক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে অবশ্যই জানিও। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না। দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিওতে।